बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हैदर जाफरी आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, आप जो वीडियो लेके आए हैं वो बड़ी अहम है। 2023 आने वाला साल बिल्कुल शुरू होने को है और ये अपनी तमाम तर बरकतों, रहमतों, अल्लाह की करम नवाजियों के साथ आ रहा है। गो के इस साल का जो नंबर है 2023, ये क्रिएटिविटी का नंबर बनता है। नेगेटिव असरात में ईयर ऑफ वॉर भी कहा जा सकता है। लेकिन इसके साथ साथ ये जो साल है ये बहुत सारे स्टार्स के लिए बहुत अच्छा होने जा रहा है। रिसोर्स के हवाले से, फैमिली के हवाले से, फाइनेंसेस के हवाले से, इन्फ्लुएंसेस के हवाले से बहुत अच्छा होने जा रहा है। सबसे ज़्यादा अहम तो ये उन 3 स्टार्स के लिए होने जा रहा है जिसका हमने जिक्र किया है राजयोग की वीडियो में। यानी एक लॉन्ग टर्म राजयोग जो है वो बन रहा है, जो अगले कई साल तक उसके असरात बाय एंड बाय नजर आते रहेंगे। वो बन रहा है एरीज, सजिटेरियस और पाइसेस। ये 3 स्टार तो वैसे ही जो है वो बड़े लकी हैं और इनमें सबसे ज़्यादा लकी जो इस वक्त चल रहा है, जो अगले कई महीने तक चलता रहेगा, वो है सजिटेरियस। उसको हर तरह की सपोर्ट मिलती नज़र आ रही है। लेकिन इस वक्त हम जिन मोस्ट लकी स्टार्स का जिक्र करने जा रहे हैं इस पूरे साल में, उनमें 5 जो हैं वो स्टार्स बड़े अहम हैं। यानी इन 3 तो हैं ही हैं, लेकिन इसमें 5 स्टार ऐसे हैं जो बहुत अहम है। क्योंकि साल में वैसे तो ऊंच नीच आती रहती है, ये नहीं होता कि साल पूरा आपके हालात एक जैसे रहे, लेकिन हम इसकी परसेंटेजेस को देखते हैं, कितना हिस्सा कामयाबी, कितना हिस्सा मुश्किल, कितनी परेशानियां, कितनी खूबियां। फिर हम इन तमाम जायचों को मल्टीपल लेवल्स के ऊपर देखते हैं। वैदिक के हिसाब से देखते हैं, वेस्टर्न के हिसाब से देखते हैं, इल्म जफर, इल्म सात के हिसाब से देखते हैं। तो फिर हम सालाना जायचे, अब जो सालाना जायचों की वीडियो है वो भी रेडी है, वो इंशाल्लाह कुछ दिनों में वो भी अपलोड होना शुरू हो जाएंगी। एरीज से लेके पाइसेस तक सारी 12 के 12 स्टार्स 2023 में क्या करने जा रहे हैं, कैसे होंगे, उसके बारे में भी वीडियो आपको आन करीब जो है वो अपलोड होनी शुरू हो जाएंगी। इस वक्त जिन बुरूज का जिक्र करने जा रहा हूं, जैसे मैंने अर्ज किया कि 5 बुरूज ऐसे हैं, उन 5 में ये साल खास तौर के ऊपर बहुत बेहतरीन इम्पैक्ट डाल रहा है। एहतियाती तदाबीर अगर इंसान को पता हो कि वो किस वजह से उसके ऊपर क्या असरात आ रहे हैं, स्टार्स की पोजीशन क्या कह रही है, तो इंसान बहुत सारी चीज़ों से बच सकता है। जिस तरह अगर महकमा मौसमियात वाले आपको कहें कि फ़लाँ जगह तूफ़ान आने को है, फ़लाँ जगह बारिश आने को है, और आप उसकी अगर प्रिवेंशन कर लें तो आप यकीनन उस तूफ़ान और बारिश से बच जाते हैं। अगर आप अपने उस साल के मुताबिक अपनी प्लानिंग को दुरुस्त डायरेक्शन में कर लें, अपनी लक के मुताबिक कर लें, तो फिर ये जो है ये मामलात आपके बहुत अच्छे हो जाते हैं। इस वक्त ये जो हम आपको प्रेडिक्शंस बताने जा रहे हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम टेस्टेड एंड प्रूवन है कि जब इस तरह की स्टार्स कंडीशंस होती हैं, जब इस तरह की जो है वो स्टार्स अपनी पोजीशनों पे बैठे होते हैं, इस तरह के असरात होते हैं, तो होता ये है कि इनके ऊपर बहुत ज़्यादा लक होती है, फाइनेंसेस होते हैं, चीज़ें होती हैं। अब एक एक करके सारे स्टार्स का जिक्र कर लेते हैं। तो पहला स्टार जिसके ऊपर इस साल में सबसे ज़्यादा जो है वो अल्लाह की करम नवाजी है, नया साल के आगाज़ होते ही इनको अपने कामों में मदद मिलनी शुरू होगी, वो है टॉरस। इस साल में इनको खुशी महसूस हो रही है, इनकी चीज़ें बड़ी अच्छी हैं, मूड खुशगवार रहेगा, वर्केबिलिटी बढ़ जाएगी, चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। प्रॉम्प्ट डिसीजनिंग जो है उस पे ऊपर काम करें। लेकिन इस साल में एक चीज़ बड़ी अहम है कि अपना कोई भी फैसला बग़ैर सोचे समझे, बग़ैर अपने मुखलिस लोगों को अपने फैसलों में शामिल किए मत लें। सोलली डिसीजन का वक्त नहीं है, लेकिन अगर आप अच्छा करेंगे, प्लान करके चलेंगे, तो
اس سال آپ کو جو ہے وہ بہت ساری چیزیں ملتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. موسٹلی ٹورس کے لیے رومانٹک افیئرس، محبت کے معاملات، فیملی افیئرس، شراکت داری کے معاملات، بہن بھائیوں سے تعلقات، وہ بہت ہی اچھے ہونے جا رہے ہیں. اگر یہ کہا جائے کہ یہ سال سعادتوں اور برکتوں کا سال ہے تو بھی کوئی غلط نہیں ہے. مالی فوائد، آمدن میں اضافہ، سیاسی اور سماجی عروج یہ بنتا ہوا نظر آ رہا ہے. اس کے علاوہ پرسنل کیپیسٹیز اینڈ پرسنل کیپیبلٹیز پہ اوپر چیزیں بہت تیزی سے بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. اس کے علاوہ جو ہے وہ روحانیت بہت زیادہ سپورٹ کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے. جیسے میں نے عرض کیا وراثتی امور بہت بہتر ہو جائیں گے. زراعت سے شعبوں سے جو لوگ منسلک ہیں ان کی زراعت جو ہے وہ پچھلے سالوں کی نسبت اس سال میں بہتر ہونے کے چانسز ہیں. پرسنلی کیپیسٹیز اینڈ کیپیبلٹیز میں بہت تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے. انشاءاللہ جو ہے وہ چیزیں بہت بہتر ہو جائیں گی. پسند کی شادیاں اور تعلقات یہ بھی بہت بہتر ہو رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ لسٹ میں اضافہ ہوگا. ایکسٹرا میرٹل ریلیشنز بھی بن سکتے ہیں، اس لیے احتیاط کرنی ہوگی. اور یہ سال جیسے میں نے عرض کیا کہ اس کا نمبر 7 ہے. 7 کریٹیوٹی یعنی 2023، 2 + 2 + 3 7 7 کریٹیوٹی کا نمبر ہے. 7 جو ہے وہ چیزوں کو آگے بڑھانے کا نمبر ہے. 7 کی وجہ سے 7 نیگیٹو ہو جائے تو موسٹلی نیگیٹو ریلیشنز بننے کے چانسز ہوتے ہیں، لسٹ کی پیک ہوتی ہے. سو احتیاط کریں. شک شبے کی بنیاد پہ آپ کے معاملات خراب ہو سکتے ہیں. منفی خیالات آپ کو اس مہینے میں نقصان دیں گے. اس مہینے میں خاص طور کے اوپر وہ لوگ جو لیکر کا استعمال کرتے ہیں، نارکوٹکس کا استعمال کرتے ہیں، کہیں کوئی ڈرگز وغیرہ لیتے ہیں، ان کو بہت زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت پڑے گی، کیونکہ یہ والے معاملات بہت زیادہ خراب ہوں گے. اس کے علاوہ باقی چیزیں ٹھیک ہیں. خفیہ تعلقات آپ کے بدنامی کا باعث بھی بن سکتے ہیں. ریلیشن شپ کے چکر میں آپ کی فیملی کے اوپر تھوڑا سا دباؤ آ سکتا ہے. بچوں کے اوپر عدم توجہی کا شکار ہو سکتی ہیں چیزیں. اپنے آپ کو جتنا اللہ کے قریب رکھیں گے، جتنا اپنے آپ کو اللہ کے ساتھ جو ہے وہ موٹیویٹڈ رکھیں گے، اتنی ہی جلدی آپ کے معاملات بہت بہتر ہو جائیں گے. اس کے علاوہ وہ سارے لوگ جن کا تعلق جو ہے وہ آرمڈ فورسز سے ہے، ان کی عزت اور وقار میں بھی اضافہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. یہ سال آرمڈ فورسز کے لیے بھی جو ہے وہ عزت کی بحالی کا سال ہونے جا رہا ہے، اور خاص طور پہ ٹورس. تو انشاءاللہ تعالی یہ خوش قسمتی کا ٹائم ہے. اس کو اپنے اللہ کے ساتھ جڑتے ہوئے، اپنے اللہ کے ساتھ کانٹیکٹ میں رہتے ہوئے اس کو جو ہے وہ یوٹیلائز کریں تو انشاءاللہ تعالی اللہ آپ کے اوپر ویسے ہی مہربان ہے، مزید مہربانی کرتا رہے گا اور آپ کے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے. اس کے بعد دوسرا جو سٹار جس کے اوپر لک کے اثرات بہت زیادہ ہو رہے ہیں اور وہ ہے جیمنائی. جیمنائی ویسے بھی سٹار ریٹنگ میں جو ہے وہ ٹاپ موسٹ کے اوپر آتا ہے. وزڈم، ویژن، اسپرچوالٹی چیزیں ان کے اندر بہت ہوتی ہیں، لیکن پچھلے کچھ سالوں میں ان کے اندر نیگیٹو تھاٹس بہت زیادہ ہیں. وہ ان کو اب آپ نے ارد گرد محسوس ہوگا کہ ان کی نیگیٹیوٹی کم ہو رہی ہے، ان کے اندر جو دباؤ تھے وہ ختم ہو رہے ہیں. اس وقت ان کو لگے گا کہ یہ اپنے گولز کی طرف بڑی تیزی سے بڑھ رہے ہیں. ان کی اچیومنٹس کی جو ہے نا تعداد بھی اور اچیومنٹس کی جو ہے وہ سپیڈ بھی بہتر ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اس وقت زندگی میں اگر کچھ کرنا چاہتے ہیں تو اپنے مقاصد کو جو ہے وہ پرائورٹائز کریں. اپنی زندگی کی ایک لسٹ بنائیں کہ اپنی جو سب سے زیادہ ضروری چیزیں ہیں ان کو پہلے، اور اس کے بعد جو غیر ضروری چیزیں ہیں ان کو آخر میں رکھ دیں. خوش قسمتی کا سال ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں. اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہے، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے. لیکن پلاننگ آپ نے بڑے دھیان سے کرنی ہے، کیونکہ اس وقت آپ کا ویژن بہت اچھا ہو گیا ہے. پلاننگ کریں اور پلاننگ کو اس طرح کریں
کہ وہ پلاننگ آپ کو فائدہ دے، کیونکہ آپ کے ساتھ جیمنائی کے ساتھ یہ پرابلم یہ ہو جاتی ہے کہ دے آر بیسیکلی پرفیکشنسٹ، پرفیکشن کے لیے کام کرتے ہیں، اور جب پرفیکشن کے چکر میں جو زیادہ اچھا کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو بعض اوقات آپشنز ان کے ہاتھ سے نکل جاتی ہیں. اس لیے یہ سمجھیں کہ سیمی پرفیکشنسٹ ہو کے اگر آپ سال میں رہیں گے تو آپ کے لیے کامیابی بہت اچھی ہے. گھریلو معاملات ہوں، تعلیم کے معاملات ہوں، سفر کے معاملات ہوں، تینوں حوالوں سے آپ کے لیے کامیابی یقینی ہے. نوکری کے لیے سفر ہو، بزنس کے لیے سفر ہو، نئی بزنس وینچرز ہوں، پارٹنرشپس ہوں، وہ بہت بہتر ہے. اس وقت آپ کے اندر جو ہے وہ ورکیبلٹیز بڑھ رہی ہیں، ورکنگ کیپیسٹیز بڑھ رہی ہیں. ہو سکتا ہے آپ کی اسکل امپروومنٹ کی طرف جائیں، کوئی نئی چیزیں سیکھیں، کیونکہ اس وقت سیکھنا اور سکھانے کا عمل جیمنائی کے لیے بہت زیادہ اسٹرینتھ لے کے آ رہا ہے. آپ کی کامیابی اور آپ کا جو نصیب ہے وہ آپ کے لیے بہت اہم ہے. اس وقت آئی ٹی سے ریلیٹڈ فیلڈ کے لوگ بہت زیادہ کامیاب ہوں گے. میڈیا سے، فلم سے، مارکیٹنگ سے لوگ جو ہیں وہ بہت زیادہ کامیاب ہوں گے. کچھ پرانے دوست، کچھ زندگی کے محسن، کچھ قریبی عزیز آپ کی اس کامیابی میں بڑا اہم رول پلے کریں گے، اور یہ پورا سال آپ کے لیے منافع کمانے کا سال ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. جیسے میں نے عرض کیا کہ مقدر سنوارنے کا وقت ہے، قسمت یاوری کرے گی، نئے کاروبار شروع، نئے نوکریاں، سفر، اس کا میں نے ذکر کر دیا، عزت، شہرت، وقار میں اضافہ. لیکن اس کے ساتھ ساتھ کوئی ایسا کام بالکل مت کیجیے گا جس میں آپ کسی لالچ کے تحت کام کریں. منفی سوچوں کا میں نے ذکر کیا ہے، وہ بن رہی ہے. یعنی کوئی ایسی انویسٹمنٹ جس میں آپ راتوں رات امیر ہونا چاہیں، وہ کامیاب نہیں ہوگی. محنت سے چیزیں بہت اچھی ہو جائیں گی. غیر متوقع مالی فائدے تو آپ کو ہو رہے ہیں. علمی ادبی صلاحیت کا میں نے ذکر کر دیا. شادی بیاہ میں کامیابی ذکر کر دیا. شک شبے سے گریز کر لیں. ہاں، ایک اور چیز، سوشل میڈیا یا جو آپ کا جو ہے نا سوشل جتنی سائٹس ہیں اس کے اوپر غیر ضروری طور پہ انٹریکشن جو ہے وہ نظر کا باعث بن سکتا ہے، حسد کا باعث بن سکتا ہے، اور اپنی ڈائٹری ہیبٹس میں بے احتیاطی کی وجہ سے کوئی چھوٹی موٹی بیماری بھی ہو سکتی ہے. پازیٹیو مٹیریلزم ہے، نیا گھر، نئی گاڑی کے بہت زیادہ چانسز ہیں اس سے جو ہے وہ سال میں. اس کے علاوہ آپ کے گھر کی تزئین و آرائش کے لیے آپ کا کافی سرمایہ خرچ ہوگا. اپنی فائنینشیل مینجمنٹ کے اوپر بھی دھیان کیجیے. کیریئر بنانے کے لیے یہ بڑا اہم وقت ہے، اور پہلے 2-3 مہینے تھوڑا سا آپ کو جو ہے وہ جذباتیت کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، لیکن اس کے بعد چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. اس وقت سب سے زیادہ اہم چیز یہ ہے، اپنے آپ کو جتنا اللہ کے قریب رکھ سکتے ہیں اتنا اللہ کے قریب رکھیں. لوگوں کے لیے اچھا کرنے کی کوشش کریں، مالک کی مخلوق کا بھلا کریں تو اللہ آپ کا یقیناً بھلا کرے گا. تیسرا سٹار جو اس سال میں 2023 میں جو ہے وہ اپرچونٹیز گین کرے گا، کامیابی حاصل کرے گا، وہ ہے لیو. لیو کے لیے بہت اچھا ٹائم آ گیا، بہت سارے مواقع ان کے لیے آ گئے. کاروباری حوالوں سے ایک مصروف سال ہوگا، یعنی بزنس میں آپ کے لیے جو ہے وہ نئی آپشنز نکلیں گی، نئے کام، نئی پلاننگز، نئی مارکیٹس، نئے گولز، نئے ٹارگٹ، سب زیادہ بڑھے گا، کام زیادہ ہوگا، پیسے بھی آئیں گے، رکے ہوئے کام چلنے شروع ہو جائیں گے. اس وقت لیوز کے لیے 2023 ملٹی ٹاسکنگ کا سال ہے، مونو ٹاسکنگ کا سال نہیں. یعنی ایک وقت میں ایک سے زیادہ پروجیکٹ جو ہے وہ کام کر سکتے ہیں آپ. لیکن ایک چیز، اپنے کام میں اپنے سٹینڈرڈز کو مت گرائیں، اپنی کوالٹیز کے اوپر کوئی کمپرومائز مت کریں. آپ کی کوالٹیز آپ کی فیم بنے گی. آپ کا جو ہے وہ پروفیشنل آنیسٹی جو آپ کی ہے
पेशा वराना दयानतदारी वो आपके लिए ताकत बनेगी। ये ख्वाबों का पूरा करने का वक्त है। ऐसी सूरत में अपने ख्वाब को लेके चलें। मोहब्बत के मामलात में भी चीज़ें बेहतर हैं, लेकिन इस वक्त हो सकता है कि मोहब्बत में किसी आइडियल सिचुएशन का सामना करना पड़ जाए। कोई पुरानी मोहब्बत एकदम सामने आ जाए और वो पुरानी हज़ारों मेमोरीज झरनों की तरह आपकी इर्द गिर्द इकट्ठी हो जाएं। तो इस किस्म की चीज़ें भी हैं। इनकलाबी तब्दीली भी आ सकती है। यानी आप जहां अपने काम से फेडअप थे, आपको लगता था कि ये नहीं चलेगा, ये इसमें रुकावट है, तो वो एकदम से इतनी तेज़ी से चलना शुरू हो जाए कि आपके पास वक्त ही ना हो उस काम के अलावा कुछ और करने का। सियासी और समाजी साख में इजाफा यकीनन होगा। जिस्मानी, हाँ ये एक है लस्ट, जैसे मैंने अर्ज किया कि नेगेटिव असरात हैं और कोई जिस्मानी ताल्लुकात गलत तरीके से होने के चांसेस हैं, वो नुकसान देंगे आपकी शोहरत को। इससे बचने की हर सूरत कोशिश करें। फैमिली अफेयर्स बहरहाल बेहतर हो रहे हैं। औलाद के लिए जो लोग कोशिश कर रहे हैं उनकी औलाद होने के चांसेस हैं। पहले 3-4 महीने थोड़े जज्बाती हो सकते हैं, लेकिन उसके बाद चीज़ें ठीक हो जाएंगी। प्लानिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पार्टनरशिप्स में तरक्की का वक्त है, रूहानियत में तरक्की का वक्त है। मस्बत सोच ही कामयाबी की ज़मानत होगी। दुआ की कबूलियत के हवाले से ये वक्त, ये साल बहुत ही अच्छा है और ख़ास तौर पे जो है अप्रैल से लेके जुलाई तक के दरमियान के ये जो है ना 3 महीने, ये दुआओं की कबूलियत के हवाले से तो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गुड होने के चांसेस हैं। नई गाड़ी, नया घर, ये इसके चांसेस हैं। घर की तज़ीन व आराइश के लिए चीज़ें होने के चांसेस हैं। ज़मीन, जायदाद, वरासती मामलात, इनमें फ़ायदा होने के चांसेस है। गैर मुतवक्को इनाम भी निकल सकता है। इल्मी और तदरीसी कद, यानी आपकी जो है वो लिटरेरी स्टैंडर्ड्स हैं, ये लिटरेरी आपका जो एक बेंच मार्क है वो बढ़ने के चांसेस हैं। अच्छा, एक और चीज़ है, ये जो मैंने लस्ट का जिक्र किया है तो मैं ऐसे ही जिक्र कर रहा था, तो ये कंजक्शन मेरे जो है इस साल में लियो लड़कियों से ज़्यादा लियो लड़कों के मसाइल ज़्यादा होंगे। तो ज़रा यंगस्टर्स, बॉयज़ को एहतियात करने की ज़रूरत है। उनके जो है वो इनके ऊपर रिलेशनशिप्स और चीज़ें जो है ना वो ज़रा ज़्यादा होती हुई नज़र आ रही हैं। बहुत एहतियात करें। हाँ, एक और चीज़, जब आपके पास पैसा आ रहा है, आपकी इज़्ज़त में, वक़ार में इजाफा हो रहा है, चीज़ें बेहतरी की तरफ आ रही हैं, तो फिर आपको नज़र लग सकती है। जादू के असरात हो सकते हैं, हसद के असरात हो सकते हैं। इसलिए जो भी हम आपको अब जब साल की वीडियोस बताएंगे हॉरोस्कोप की, प्रेडिक्शंस की, तो उसमें हम सदका वगैरह सारा कुछ बताएंगे। तो जो साल का सदका हो वो आपने हर सूरत जो है वो लाजमी देना। अपने दिल के मामलात कोशिश करें किसी से शेयर ना करें, क्योंकि इस वक्त थोड़ी सी चीज़ें आपको हो सकती हैं, नुकसान भी दे सकती हैं मोहब्बत के हवाले से। वैसे ओवरऑल ये साल आपके लिए बहुत हवालों से बहुत बेहतर होता हुआ नजर आ रहा है। जो है 3 हमने पहले बता दिए हैं। चौथा स्टार जो है वो है लिब्रा। 2023 में मोहब्बत, खुशी और कामयाबी, इसके लिए तो बहुत कमाल के इम्कानात मौजूद हैं। जिंदगी के हर शोबे में काम करने वाले लोग कामयाब होंगे। इस वक्त अपने गोल्स का पीछा करें। सबसे पहले अपने आप का इदराक करें कि आपके अंदर कौन सी कैपेसिटी है, आप कौन सा काम कितना अच्छा कर सकते हैं। अपनी एनर्जी को चैनलाइज करें। गैर ज़रूरी कामों की बजाय जो आपके ओरिजिनल बिजनेस के हालात हैं, आपके बिजनेस की चीज़ें हैं, नौकरी की चीज़ें हैं, अपने कैरियर को सेट करने के लिए जो चीज़ें हैं, उनके ऊपर जो है वो वक्त लगाएं। घरेलू ज़िंदगी और कारोबारी ज़िंदगी दोनों तरक्की कर रही हैं। नौकरियां नई मिल रही हैं, ट्रैवलिंग बढ़ रही है, इमिग्रेशन के हवाले से बहुत बेहतर है, बिगड़े हुए मामलात काफ़ी अच्छे हो रहे हैं। लिब्रा के ऊपर राजयोग तो नहीं, लेकिन राजयोग से बहुत मिलते जुलते असरात हो रहे हैं।
खुशगवार मौसम अंदर का, इनर सेल्फ, खुशी से आगे बढ़ने का, रिलेशनशिप्स, लोगों को गले लगाने का, दुख दूर करने का, मुश्किलात में घिरे लोगों की मदद करने का वक्त है। और यही जो है, ये मुश्किलात में घिरे लोगों की मदद करना आपके सियासी कद-काठ में इजाफे का बहुत बड़ा जो है वो फ़ायदा होगा। और यकीन रखें कि अल्लाह आपके साथ है, यकीन रखें कि अल्लाह आपको कामयाबी देगा, यकीन रखें कि अल्लाह ने आपको जो है वो बहुत करम के साए के नीचे रखना है और रखा है। इंशाअल्लाह अल्लाह करम करेगा। दुनियावी माल और असबाब में अल्लाह की करम नवाजी से बहुत ज़्यादा इजाफा होता हुआ नज़र आ रहा है। खर्चा भी बढ़ सकता है और बाद औक़ात ऐसी सूरत में माल ज़ाया भी हो सकता है। सो बेहतियाती मत कीजिएगा। रूहानियत सबसे बड़ी ताकत है। अल्लाह के करीब रहें, अपनी सोचों को पॉजिटिव रखें। मनफी सोचें बहुत नुकसान कर सकती हैं। इस वक्त लस्ट की पीक जितनी तेज़ी से बढ़ रही है, इस वक्त एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप, शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप की जो परसेंटेज नज़र आ रही है वो काफ़ी अलार्मिंग है। लेकिन अगर आप पॉजिटिव रहेंगे तो जितनी बड़ी कामयाबी आप सिर्फ सोच सकते हैं, उससे ज़्यादा बड़ी कामयाबी आपको मिलेगी। जायदाद की खरीदो फरोख्त में जल्दबाजी मत करें, इंशाल्लाह अल्लाह करम नवाजी करेगा। रियल एस्टेट के लोगों के लिए भी कामयाबी बड़ी ज़बरदस्त है। किसी रूहानी बुजुर्ग से कोई फैज़ हासिल हो सकता है, कोई रिलीजियस ट्रैवल आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। सेहत का ख्याल रखिए। इस वक्त बिगड़े हुए काम बन जाएंगे, लेकिन ट्रैवल करते हुए, ख़ास तौर पे अगर आप खुद गाड़ी चला रहे हों तो रैश ड्राइविंग और तेज़ रफ्तारी से गुरेज करें, क्योंकि इस साल में सड़क का जो एंगल है वो आपको दबाव में लेता हुआ नज़र आ रहा है। तो ज़रा खुद ड्राइव करते हुए रैश ड्राइविंग से एहतियात कर लीजिए। जो 5वां स्टार इस 2023 में मोस्ट लकी की फहरिस्त में शामिल है वो है स्कॉर्पियो। अहम तरीन कामयाबियां इस साल में इनको मिलने के चांसेस। कुव्वत फैसला इनकी अरूज के ऊपर है। इस वक्त इनको तमाम प्लैनेटरी पोजीशन सपोर्ट कर रही है। इस साल में इनको कमी कोई नहीं होगी, इनको दुख कोई नहीं होगा, तकलीफ कोई नहीं होगी, बड़ा रंज इस साल में कोई नहीं है। तो ये इससे बड़ी अल्लाह की करम नवाजी और कोई हो ही नहीं सकती। नए कारोबार के मौके मिलेंगे, नई बिजनेस पार्टनरशिप्स बनेंगी, नए वेंचर्स बनेंगे और मल्टी नेशनल कंपनीज के साथ कोई वेंचर्स बन सकते हैं या आपकी कंपनी मल्टी नेशनल लेवल के ऊपर जा सकती है। दोनों सूरतें आपके लिए पॉसिबल है। जैसे मैंने अर्ज़ किया कि पॉजिटिव तब्दीलियों का साल है, रूहानियत का साल है। आराइश व ज़िबाइश, आर्ट एंड क्राफ्ट, ब्यूटिफिकेशन से रिलेटेड सेक्टर सारे जो है वो कामयाब होते हुए नज़र आ रहे हैं। खुशबख्ती में बहुत ज़्यादा इजाफा हो रहा है। इसके अलावा सफ़र बायस से तरक्की और बायस से ज़फ़र साबित होगा। रिज़्क़ में कुशादगी आ रही है, असबाब मईशत बढ़ रहे हैं। अल्लाह का कांटेक्ट बहुत ज़्यादा बेहतर हो गया। लोगों की मखलूक में खिदमत का जज्बा बढ़ गया। अल्लाह की तरफ से करम नवाजी मिल रही है। दुआओं की कबूलियत का वक्त ख़ास तौर के ऊपर इनके लिए आ रहा है। गैर मुतवक्का माली फ़ायदे का मैंने जिक्र कर दिया, वो इनको होने जा रहे हैं। इसके अलावा अगर ये कहा जाए कि आपके अरूज के लिए अल्लाह ताला असबाब पैदा करना शुरू कर चुका है, जिसको आप आने वाले साल में अपने इर्द गिर्द देखेंगे, तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा जो है वो अहम है और वो वाकई होगा कि आपके इर्द गिर्द अल्लाह की मदद आपको महसूस होगी। अप्रैल के बाद ख़ास तौर पे आपको महसूस होगा कि आपकी चीज़ें बहुत तेज़ी से और बहुत ज़बरदस्त तरीके से स्मूथ हो रही हैं। नई नौकरियां मिल रही हैं। मजहबी और रूहानियत जो है वो सफ़र को मैंने अर्ज़ कर दिया, वो इनके लिए बेहतर है। फैमिली अफेयर्स थोड़े से डिस्टर्ब हो सकते हैं शक शुबे की बुनियाद पे। जैसे मैंने अर्ज़ किया कि नेगेटिविटी आ रही है, असरात आ रहे हैं, रिलेशनशिप्स बन सकते हैं। लस्ट की पीक बनने की वजह से मुख्तलिफ रिलेशनशिप्स दबाव में ले जा सकते हैं।
منفی افیئرز، خاص طور کے اوپر منفی افیئر سے بالکل گریز کر لیں. محبت کے معاملات میں وہ نقصان دیں گے. لسٹ کی پیک ہونے کی وجہ سے، ملٹیپل ریلیشن شپس ہونے کی وجہ سے انفیکٹو ڈیزیز ہونے کے چانسز ہیں. تو وہ ذرا جو ہے وہ بس احتیاط کر لیجئے. ریلیشن شپ میں خاص طور پہ بے احتیاطی بہت زیادہ نقصان دے گی. ناظرین، یہ جن 5 سٹارز کا میں نے ذکر کیا ہے یہ موسٹ لکی ہونے جا رہے ہیں 2023 میں. اور یہ جو پریڈکشنز ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں یہ موسٹ آف کی بنیاد پہ ہوتی ہیں. موسٹ آف کی بنیاد کا مطلب ہے زیادہ تر لوگوں کے لیے یہی پریڈکشنز ایز اٹ از اثر انداز ہوتی ہیں، جبکہ کچھ لوگوں کے اوپر پارشلی اثر انداز ہوتی ہیں. تو پھر اس کے لیے ہم آپ کو انکریج کرتے ہیں کہ اگر آپ پرسنل ذائچے کی طرف آنا چاہیں تو ہمیں اسی نمبر کے اوپر کال کر لیں، ہم یقیناً کیٹر کریں گے. اس چینل کو بھی جو لوگ نئے تشریف لائے ہیں سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پوش کر دیں. اور دعائیں ناظرین وہ تو ہماری ہر وقت آپ کے ساتھ ہیں. ہماری دعا ہے کہ یہ سال آپ کے لیے آپ کی زندگی کا بہترین سال ہو. اس سال میں آپ کا اور اللہ کا ریلیشن بڑا مضبوط ہو جائے. اس سال میں آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اہل بیت کے وفاداروں میں شمار ہوں اور اللہ کے نزدیک اعلیٰ ترین مراتب حاصل کریں. اللہ آپ کو اپنی امان میں رکھے. ہمیشہ آپ خوش رہیں، مسکراتے رہیں. اللہ حافظ.